نے جو صحت کارڈ بنا دیا عمران خان نے وہ اس نے چوری کیے بیچارے نے, وہ اس نے غلط کر دیا ہے. اس قوم کے لیے جو اچھا کرتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے. جو بھی ہے جو بھی ہے. جان میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اس بات کا قسم کھا کے کہتا ہوں کہ عمران خان جیسے بندہ ابھی تک قیامت تک نہیں آئے گا. ایماندار اور سچا لیڈر ہے, اور پورے علماء مفتیان نے اس پہ بات کی ہے کہ عمران خان سچا ہے اور ایماندار آدمی ہے. پورا امریکہ ڈرے کیونکہ اس نے ایک ہی بات کی ہے, ایبسولوٹلی نوٹ. اس سے امریکہ کپڑے ڈال رہے. پاکستان میں 3 نوجوان تھے, ایک احمد گل تھے, ایک جنرل جو درست ہے اعجاز الحق جو تھا, اور ایک عمران خان. یہ واحد لیڈر ہے, ہم اس کو سلام کرتے ہیں, ہمیں اس پر فخر ہے, اور ہم پھر بھی کہتے ہیں عمران خان. چھوٹا جواب ہے, پھر میں آگے بھی نکلوں گا. اس ملک کا بہادر ترین لیڈر کون ہے؟ عمران خان. عمران احمد خان نیازی, کوئی دوسرا نہیں. السلام علیکم محترم, اس ملک کا دلیر ترین لیڈر کون ہے؟ عمران خان. عمران احمد خان نیازی. یس. کیوں ہے دلیر بھائی وہ؟ لیڈر اچھا لیڈر ہے نا, اچھا لیڈر, سچ لیڈر ہے. یس, سچا لیڈر ہے. جناب اعلیٰ ناظرین کرام, اس وقت میں موجود ہوں اوریگا مارکیٹ میں. السلام علیکم محترم. بزرگ کو کیا حال چال ہے؟ سب خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک. محترم, اس ملک کا بہادر ترین اور دلیر ترین لیڈر کون ہے؟ میں نے اپنی 58 ایئرز میں 2 لیڈر دیکھے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو, اور اس کے بعد اللہ کی نعمت ہے عمران خان نیازی. اللہ کی نعمت ہے عمران خان نیازی. بالکل, ہمارے جیسے لوگوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں کوئی لیڈر ملا ہے جس نے ہماری ڈیورشن اور ڈائریکشن ہی چینج کر دی. بالکل ایسی بات ہے, وہ ایک بت توڑ دی اس نے خاندانی سے. میں کہتا ہوں جی انہوں نے ان کو دریا بدر کر دیا. دریا بدر کر دیا عمران جی, نو ڈاؤٹ. دیکھیں جی, عمران خان کا ساتھ اب سب چھوڑتے چلے جا رہے ہیں, ان کے بڑے بڑے قریبی چھوڑ کے چلے گئے. عوام تو کوئی بھی نہیں چھوڑا, ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں. 8 فروری کے بعد عوام بتائے گی آپ کو کہ کیا ہونے والا ہے. 8 فروری کا انتظار کر رہے ہیں. جی بالکل, 8 فروری کا سارے ظلموں کے جواب آپ 8 فروری کو دیں. ہاں, کر تو کچھ سکتے نہیں. اب بیلٹ پیپر کے اوپر ان کو رسپانس دیں گے کہ ہم عوام کیا کر سکتی ہے. بالکل ایسی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس بار الیکشن جیت جائیں گے؟ الیکشن جو ہے وہ سب کو پتا ہے وہ کس طرح مینیج ہوگا, لیکن عوام پھر بھی عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. عوام عمران خان کو نہیں چھوڑے گی. کیا بات ہے جی. ناظرین کرام, یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان جیتے یا نہ جیتے, ہم ایک حق اور سچ کی ساتھ دیں گے اور عمران خان کو ووٹ ضرور دیں گے. السلام علیکم محترم, کیسے آپ؟ تھوڑا اس طرف آ جائیں تاکہ ہم عوام کو تنگ بھی نہ کریں. محترم, ایک چھوٹا سوال ہے, تو آپ کو زیادہ تنگ بھی نہیں کروں گا. مجھے صرف یہ بتا دیں, پاکستان کا دلیر ترین لیڈر کون ہے؟ خان ہے. عمران احمد خان نیازی. السلام علیکم محترم, طبیعت کیسی ہے سر آپ کی؟ شکر ہے اللہ کا. ایک مختصر سوال کروں گا, آپ کو زیادہ تنگ نہیں کروں گا. 75 سالہ تاریخ میں پاکستان کا دلیر ترین لیڈر کون ہے؟ عمران خان. کوئی دوسری بات ہی نہیں کی, رجسٹریٹ ہی نہیں کرا, سیدھا عمران خان. بالکل عمران خان. یہ آپ کو پتا ہے عمران خان کے واریوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ آپ دلیری سے بات کر رہے ہیں, عمران خان نام لے لیا. اس میں غیرت ہے, جس بندے میں غیرت ہوتے ہے وہ اللہ کو بھی پسند ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں سر جی, سب نے ساتھ چھوڑ دیا, ان کا عوام تو نہیں چھوڑ. کوئی نہیں, اللہ تو نہیں چھوڑے گا ساتھ نا, عوام بھی نہیں چھوڑے گا, اللہ بھی نہیں چھوڑے گا. اوپر انصاف والے تو بیٹھے ہوئے نا, وہ انصاف کرنے والا بیٹھا ہوئے, وہ دیکھتا ہے ہر کسی کو. عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اگر ہم نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے, پھر ہم جو اپنا نہیں مطلب بتا سکتے, اپنا حق ہم نہیں لے سکتے, تو پھر ہم نے رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر موت ہی بہتر ہے ہمارے لیے. موت ہی بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے. ناظرین کرام, اس وقت عوام کا ایک واحد فیصلہ ہے کہ جناب عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, جان دے دیں گے. آگے چلیں گے جناب. السلام علیکم محترم. سر چھوٹا سوال کروں گا, اس وقت قوم کا اور پاکستان کا دلیر ترین لیڈر کون ہے؟ عمران خان. کیوں لگتا ہے عمران خان دلیر ہے؟ تو ایک ہی تو لیڈر ہے, اور ہے کون ادھر؟ نواز شریف صاحب دیکھیں, آپ لوگوں کے لیے ملک سے باہر آ گئے یار. ملک سے باہر آ گئے؟ ان کا ملک لندن تھا نا. اچھا اچھا, پھر ٹھیک. آگے چلیں گے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم جی, کیسے سر آپ؟ ٹھیک ہے, سب خیریت ہے؟ ایک صرف سوال کریں گے آپ سے, زیادہ نہیں. مجھے یہ بتائیے گا, اس ملک کا, قوم کا دلیر لیڈر کون ہے؟ عمران خان. آپ کی نواز شریف صاحب لیڈر نہیں آپ کے؟ ہاں جی بالکل وہی ہیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ. اچھا مجھے بتائیے, میرا سوال ہے, ایک منٹ ان کو, آپ مجھے, میرا سوال بڑا چھوٹا ہے کہ اس ملک کا دلیر لیڈر کون ہے؟ سارے دلیر ہیں. اچھا, اپنے لیڈر نے بھی دلیر نہیں کیا ہے. وعلیکم جی, کیسے آپ؟ ٹھیک ہے. محترم, یہ بتائیے گا, اس ملک کا بہادر ترین لیڈر کون ہے؟ عمران خان. عمران احمد خان نیازی. کیوں بہادر ہے؟ بس دل سے کوئی اچھا لگتا ہے. دل سے اچھا لگتا ہے, یہ وجہ نہیں ہے, وجہ بتائیں نا, بہادر کیوں ہے؟ بہادر ہے, بس ہے. کیوں بہادر ہے بھائی؟ ساروں کے بیچ میں ڈٹ کے کھڑا ہونے والا بندہ ہے وہ عمران خان. اس لیے وہ ڈٹ کے کھڑا, اس لیے بہادر ہے. ہاں جی بہادر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلیں گے ناظرین کرام. السلام علیکم محترم, کیسے آپ؟ ٹھیک ہے. محترم, یہ بتائیے گا, کیا ہوا بھائی جان, کیا ہوا؟ السلام علیکم. صرف مجھے ایک بات بتائیے گا, میں چھوٹا جواب مانگ رہا ہوں, میں پھر آگے چلا جاؤں گا, کسی کا کاروبار تنگ نہیں کروں گا. صرف مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا اس وقت دلیر ترین لیڈر کون ہے؟ عمران خان. عمران احمد خان نیازی. کوئی دوسرا نہیں. جی سر, السلام علیکم. کیسے سر آپ؟ ادھر بات تو سنیں.
कि दिलेर लीडर कौन है पाकिस्तान का, ये बता दें। नवाज शरीफ यार, आपने सब बात बोल के भागे वो। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, कैसे आप, तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? मुख्तलिफ सवाल है, आपके कारोबार को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, सिर्फ मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान का दिलेर तरीन लीडर कौन है? इमरान खान। इमरान अहमद खान न्याजी जी, दिलेर लीडर है। थोड़ा इस तरफ आ जाए ताकि रास्ता मिल जाए। क्यों भाई दिलेर है इमरान खान साहब? बस सबकी दिलों में उनका राज है, दिलों में राज है, लेकिन दिलेर क्यों है? किसी की तरह भागा नहीं है पीछे, हर किसी की तरह भागा नहीं है वो, इसलिए दिलेर है। खड़े रहे वो। ठीक हो गया, आगे चलेंगे नाज़रीन किराम। ये बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, आपके कारोबार डिस्टर्ब नहीं करूंगा। एक छोटा सवाल है, मुझे ये बताएं 75 साल तारीख में पाकिस्तान का दिलेर तरीन लीडर कौन है? नवाज शरीफ। क्या बात है, थोड़ा खड़े होंगे सर, इस तरफ आए जरा, एक मिनट सर, एक मिनट आ जाए, एक मिनट आ जाए, मैं तो आपको ढूंढ रहा हूँ, इधर आए सर। नवाज शरीफ साहब दिलेर क्यों है? तीसरी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। नहीं वो तो बनेंगे, बिल्कुल अल्लाह करे उनको बनाए, तीसरी बार नहीं वो चौथी बार बनेंगे, ठीक है। अब मुझे बताएं कि वो दिलेर क्यों है? बता तो दिया। क्या बताएं, तीसरी बार बनेंगे इसलिए दिलेर है? हाँ, क्या बात हुई, चौथी बार बनेंगे इसलिए दिलेर है? बस। नहीं ये तो बात नहीं हुई। हाँ, कर्जा किन्हें लाना है? नहीं मेरी बात सुनो, नहीं कोई नहीं, मेरे से बात करें, एक मिनट भाईजान, एक मिनट भाईजान, मुझे बताएं दिलेर बंदा कौन होता है कि वो अपनी कौम के साथ खड़ा हो जाए या फिर भाग जाए? कौन दिलेर होता है? भाग गया तो वो नहीं है। 3.5 साल तक लालू खेत में रहे नवाज शरीफ साहब, हाँ, लालू खेत में। लंदन नहीं गए वो? हाँ जी। वो भागे तो नहीं? वैसे ये बोलते हुए शर्म भी नहीं आती आपको? मजे की बात, वो आप बात को शेर जो मैंने कहा ना आपको क्लियर कर दिया है। नहीं आ रही है बात का ऐसे नहीं। अच्छा मुझे बता दें नवाज साहब आप भागेंगे तो नहीं? नहीं भागते। जी चले, बिल्कुल आ जाइए, चले बाहर चलें, मैं किसी कारोबार डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आ जाए जी, आगे चलते, आगे नहीं कोई मसला नहीं, आगे बात करेंगे ताकि हम लोग बात कर सकें। नाज़रीन किराम, आवाम का ये मानना है कि जनाब इमरान खान साहब हमारे लिए दिलेर हैं, और जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था आज शायद उसका इख्तिताम भी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, छोटा सवाल है, बल्कि यहाँ पे थोड़ा से कारोबारी लोग हैं तो हम थोड़ा बाहर निकल जाएंगे और आवाम से भी बात करेंगे। आइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सब खैरियत है? मोहतरम एक छोटा सवाल है, ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ मुझे ये बताएं पाकिस्तान का दिलेर तरीन लीडर कौन है? कोई भी नहीं, सब लोटे हैं। इमरान खान की बात आती है। इमरान खान भी लोटा है, नवाज शरीफ भी लोटा है। पटवारी है, पटवारी लोटा। नहीं नवाज शरीफ भगोड़ा। नहीं ऐसी बात नहीं है। आप नवाज साहब के साथ तो नहीं है ना? ऐसी बात नहीं। वो बिल्कुल, तो आपको तमाम लोगों से दिल उठ चुके हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी दिलेर लीडर नहीं लगा? कोई भी नहीं है। आपको नहीं लगता इमरान खान साहब ने अभी बयान दिया है कि जनाब कुछ भी हो जाए मैं मुल्क छोड़ के नहीं भागूंगा, अपनी कौम के साथ खड़े रहूंगा, ये बहादुरी नहीं है? ये उसकी बहादुरी है, लेकिन फिर भी आप मान गया बहादुरी, फिर भी लोटा है। तो ये तो कम से कम माने ना कोई बहादुर है, ये तो मान रहे हैं। लोटा है। चलिए वो लोटा, मैं आपकी बात से इमरान खान दिस यंग बॉय, यंग ब्रांड। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं आपके अदब करता हूँ, अदब। एक मिनट मेरी बात सुन। मैं उन सब से माजरत चाहता हूँ, मेरे साथ नहीं है कोई भी, मैं आपकी बात का एहतराम करता हूँ, मगर आप ये बोल रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब दिलेर हैं लेकिन हैं वो लोटे। दिलेर नहीं है, भगोड़ा। आपने रिकॉर्डिंग आपने बोला, मैंने नहीं बोला। वो ये उसकी बहादुरी है, नहीं भागूंगा अपनी कौम के साथ खड़े रहूंगा, ये बहादुरी नहीं है? ये उसकी बहादुरी है। बच्चे ने बोला कि वो दिलेर है। अच्छा, मैं वो रिकॉर्डिंग चला दूंगा, आपने जब बोला। हाँ चला। सारा दुकान पटवारी है, सारा दुकान। आगे अच्छी बात है, उनका शेर का मौकिफ है, आप लोग अभी लड़ना नहीं है, मोहब्बत करनी है आपने। बिल्कुल चले उधर चले यार, ये इस तरह से लड़े मत, काइंडली माहौल खराब ना हो। वालेकुम मोहतरम, मिलना है यार, वैसे ही कुछ नहीं, वैसे आपसे मिलना। मेरे सवाल का जवाब भी देना, फिर आपने मुझसे सारा रिजल्ट साहब के सामने, मैं नहीं दे सकता यार। बस एक सवाल है, बड़ा छोटा, आपको जवाब आता होगा। पाकिस्तान का इस वक्त दिलेर तरीन लीडर कौन है? यार वो सबको पता ही है, नाम लेने से भी डरते हैं हम। ले क्या, एक ही लीडर है जो इस टाइम जेल में है, जिसका नाम इमरान खान है, बस। आगे चलेंगे नाज़रीन किराम। हकीकत बड़ी कड़वी होती है नाज़रीन किराम, और हकीकत तस्लीम करना मुश्किल भी होता है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी सर आपकी? शुक्र अल्लाह का करम है। मुझे बड़ा प्यार है आपकी ये सुन्नत रसूल से, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। ये बताइएगा कि इस मुल्क का बहादुर तरीन और दिलेर तरीन लीडर कौन है? यार अब एक भी ऐसा नहीं है कि जो बहादुर और दिलेर हो। एक भी ऐसा नहीं है? नहीं लगता, कोई भी आपका ऐसा नहीं लगता। तो सर मैं 3 नाम लेता हूँ आपको, आपने बताना है। नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, इमरान खान। तीनों छोड़े, तीनों चोर हैं, कोई भी नहीं ठीक है। इमरान खान की 2 चोरियां बताएं।
भाई आप उसकी एक खूबी बता दें। इमरान खान की खूबी कि उसने यूएन में जाके कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे दिल में बसते हैं, यूएन में जाके बिल पास कराया, सेहत कार्ड दिया, एहसास प्रोग्राम चलवाए, पाकिस्तान में पनाहगाहें चलवाई, पाकिस्तान में शेल्टर होम्स चलवाए, पाकिस्तान के लोगों को शऊर दिया, पाकिस्तान में खत्म नबूवत के ऊपर स्टांस रखा। मैंने 8 बता दी हैं, अब आप बताएं। आपने एक पूछी, मैंने 8 बता दी। आसिया बीबी को छोड़ने वाला कौन था? कौन था सर, आप बताएं। खान साहब। अच्छा उनके जो रेवन डेविस को कौन छोड़ने वाला था? वो तो थे ही, वो आप तो कह रहे हैं ना कौन थे? वो जो, तो मैं तो आपको कह रहा हूँ कि कोई कहता नहीं नवाज साहब ने छोड़ा, रेवन डेविस को किसने छोड़ा? मैं तो आपको ये नहीं कह रहा कि वो ईमानदार है। अच्छा। मैंने कहा कि तीनों ही चोर हैं। कोई अपना लीडर चोर थे, बाकी सारे चोर। भाई वो कौन सा सही है? उसने जो सेहत कार्ड बना दिया इमरान खान ने, वो उसने चोरी किया बेचारे ने, वो उसने गलत कर दिया है। इस कौम के लिए जो अच्छा करता है ना, वो यही होता है। जो भी है, जो भी है, जान मैं आपको बताता हूँ, जिसने इधर अच्छा लो किया इस भाई, कौम के साथ वो है। मैं इस बात का कसम खा के कहता हूँ कि इमरान खान जैसे बंदा अभी तक क़यामत तक नहीं आएगा। ईमानदार और सच्चा लीडर है, और पूरे उलमा मुफ्तिया ने इस पे बात की है कि इमरान खान सच्चा है और ईमानदार आदमी है। पूरा अमेरिका डरे, क्योंकि उसने एक ही बात की है, एब्सोल्युटली नोट। इससे अमेरिका खपरे ढाल रहे। पाकिस्तान में 3 नौजवान थे, एक अहमद गुल थे, एक जनरल जो दुर्सत है इजाजुल हक जो था, और एक इमरान खान। ये वाहिद लीडर है, हम इसको सलाम करते हैं, हमें इस पर फख्र है, और हम फिर भी कहते हैं इमरान खान। नाज़रीन किराम, इस वक्त जब तक मैं आपसे मौजूद हूँ तो लोग ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान इज़ द मोस्ट ब्रेव लीडर ऑफ पाकिस्तान। इमरान खान बहादुर लीडर है और इमरान खान का साथ हम देंगे। ये अल्फाज हैं इमरान खान के लिए, अवाम के तासुरात हैं। अवाम कह रही है कि जनाब चाहे दुनिया छोड़ दे, हम लोग इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, हम उस लीडर को नहीं छोड़ेंगे जिसने हमें कलमे का मतलब समझाया, हम उस लीडर को नहीं छोड़ेंगे जिसने हमारे बच्चों के लिए सेहत कार्ड लेकर आया, हम उस लीडर को नहीं छोड़ सके जिसने इस्लामोफोबिया का बिल पास करवाया, हम उस लीडर को नहीं छोड़ सकते जिसने गरीबों के लिए शेल्टर बनाए, हम उस लीडर को नहीं छोड़ सकते जिसने भूखे को खाना दिया। नाज़रीन किराम, क्या दिया? जी सर, हमें शऊर दिया उन्होंने, शऊर दिया उन्होंने। हम उस लीडर को नहीं छोड़ते थे, हम जिन्होंने हमें शऊर पता चला, हमें अभी पता चला है सियासत क्या चीज़ है, नैब क्या चीज़ है, सारा कटर चटर खोल के उसने सामने रख दिया है। और अभी ये बरकत मार्केट है ना, वहाँ पे देखें लंगर खंदे अभी बंद पड़े हुए हैं, भूखे बेचारों को खाना मिलता था वो बंद पड़े हुए हैं। ये उसका गुनाह था। अभी सेहत कार्ड वो सब कुछ बंद हो गया, यही उसका गुनाह था। और हमें क्या वो दे इमरान खान, शऊर दे गया, हमें बोलना सिखा गया, हम बोल रहे हैं, हम उसके साथ हैं। आप उसके साथ हैं। नाज़रीन किराम, ये है अवाम का फैसला और अवाम कह रही है कि हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।